अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नो 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 नो। सो हेलो गाइस, तो वीडियो थरे सुनो ब्लॉग। तो गाइस आज रो ब्लॉग की कोन अछि आपन थंबनेल देखि सारथिबे, टीजर भी देखि सारथिबे। तो मामा आज रूम में नहीं, मामा काम को जाईची। तो मामा से प्रैंक करिया कोन ना मद पिया प्रैंक। तो आपन तो थंबनेल को देखि सारथिबे। तो चलो मामा ठाई रूम में तो मद का प्रैंक करिया कोन ना किबिन प्रैंक करिया देखंतु। पहले मु जाईची दुकान की पूरा कोन ठंडा आछि। याको हम कोन करिया ना मु छत पर जे मद मामा कॉल करथिला। मामा के दिन मुंडा जमा पहुंच गला। आलू चाक मध्य माने मद प्याक कर ये पीवा ये मामा रिएक्शन कर चेक करी है। तो गाइस चलो प्लान कर के मु कैमरा सेटअप कर दिए सेटअप कर दिए लोकटा कुआडे गले केते आडू खुजी गेले कुआडे गले के जाने एते एपे थिले कुआडे पळेई गले जानताय। बाबू 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 कोने बोलला तो बाहर को जाए कितो हो गला। गाइस मामा से टाइम हो गला हम चलंतु माने आको मद भाबरे पूरा भल प्रैंक करा मामा आज। ओह नो। তুমি এইডি বসিকে কোন যে পিটো তুমি এইডি বসে কেতো তুমি ডাকিলি তুমি ডাকিলি কোন বলে এই বুঝে এই রকম বসিকে পিউতে না কোন কোন ভাই কোন কোন পিয়া কোন ভাই গা ও ভাই ওই हे प्रभु हां वो मो आ तो कोन चल के मु केताडी जाई खुली बाहर देखो मु केताडी जाई खुजी गेली कौन बोलो ये कौन आने की पिया होची तो ए रोहो आए दियो रोहो टिके कोइ दउची रोहो कोइ मोरा बुझेला कोइ दउची छाड़ ये ठंडा मद न रे तू मते बागो भरला बाहर बुझी ना कोन मो कहि केताडी जाई खुजी गेली तू एई बस के एई नो 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 नो। मारो जो कोन केताडी खुजी गेली तो एई बस तामसा करछु ना कोन ठंडा ई तामसा करिया को बाहर तू केतोडी जाई ने के तू आनी केतोडी गल्ला आनी केतोडी गल्लु अरे ठंडा में दुकान में आली देख ए ठंडा बढिया लागुची ई गैस को तो ठंडा बढिया लागुची आगे कौन से तू ये एडी टाइम में केतोडी जाई ने के ये तो लिया तू के पे सत्ता को जो केतोडी जाई ने के अरे मु ठंडा कुछ रे जा पी ने पी दे रे तो करे कुछ को में भी तो हो में ठंडा ठंडा आय बाइगा हे प्रभु पूर्ण को भी हम रहू तो मना को तीन बार मारे तो पीबू ना ठंडा कुछ से को मत जा पी दी पूरी पूरी पीचू नहीं से तुम ये पानी हो गई तुम नो अरे दे तुम कितने मिनट गुरु तुम्हारे कौन कौन करके तो दे ना जाओ तुम्हारे को पी के जाओ तुम और को तो एक पी बस गाइस कोने माने तू माने ये घर में कौन माने मत ये बने बना कौन तो चाहो तू कौन मत कौन चाहो तू कौन चाहो आ कौन चाहो तू रो इमली पिला तू एते पिला वाला नो एटा देखि तू गया। तू केतोडी
ତୁ କେତେବେଳେ ଯାଇକି ନେଇକି ଆଇଲୁ ମୁଁ ତତେ ପଚାରୁଛି ନା ତୁ କେତେବେଳେ ଯାଇକି ତତେ କଣ ପଚାରୁଛି ତତେ ଶୁଭୁନି ଏଇଟା ଦେଖୁଛୁ ରୋହଣ କି ଗଲୁ କେତେବେଳେ ଯାଇକି ନେଇକି ଆସିଲୁ ବେ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଁ? ମୁଁ ମଦ Bye. हे प्रभु ତୁ କଣ ମୋ ସହିତ ଏମିତି କଣ ପାଇଁ କଲୁ ତୁ କେତେବେଳେ ଯାଇକି ପିଟିକି ଆଇଲୁ ଧାରେ ତୁ ଯା ଭଲ ସେ କହୁଛି ତୁ କଣ କହିଦଉଛି କହୁଛି ମୋର ରାଗ ଚିଡ଼ା ନା କହିଦଉଛି ରାଗ ଚିଡ଼ା ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ତୁ ମୁଣ୍ଡରେ ପିଟିକି ରହ ତାକୁ କହିଦଉଛି ତୁ କେତେ ପିଇବୁ କେତେ ପିଇବୁ ରହ ଟିକେ ଏମିତି କାହିଁ ଦଉଛୁ ମଦ ତୁ ତେବେ ମନା କରୁଥିଲୁ ତୁ ପିଇବୁ ନା no 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 Bye. Tu kau ni ni mas. যা Pocah tu ni kau ni. যা Pocah tu tak ni kau ni kau gua. তুই যা Dia itu ni tha lam jam. Jam. যা Sorry. ଗାଇସ୍ ରାତି ପଳେଇଲା ଆଉ ଚାଷ ପ୍ଲାନ୍ କରି ଆଉ ପ୍ଲାନ୍ କରି କାନ୍ଦିବ ଆଉ ପ୍ଲାନ୍ କରି ଯା ମୋ ରୁମ୍ ସବୁ ପଳେଇ ଯା ସବୁ ଯା এই মদ পিনি এই যা এই মামা কাঁদি Bye. हे जा बात करना पड़ेगा जा पूजी no 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 এই মদ পিনি कौन है इसी काम करछू कौन है इसी काम करछू पैसा ही पैसा होगा मामा काम करछू ए मामा ए यू काम करछू काम करछू ओ काम ओ काम हम तो प्रेम ना काम नहीं नहीं Kanana. Kanana, I'm not looking for Kanana. Hey. What do you mean? Kanana, Kanana. Oh, Kanana. I'm not Kanana, Kanana. Mama. Hey, Mama. You, Mama, call the premium now. बेटा मौज कर दे ঠান্ডা ছিল আছে আর ভিতর দেখতে এই যে ভিতর দেখতে गाइस कांदी देखंतु कोन हलान देखंतु आर प्राण करछली सब मेसेज कले जे लिखि
ନା ଦେଇ ସହିତ ପ୍ରାଙ୍କ କର ମୁଁ ପ୍ରାଙ୍କ କରୁଥିଲି ଦେଖ ଏଇ ଗାଇସ୍ ପ୍ରାଙ୍କ ଥିଲା ନା କେବଳ ଏଇ ପ୍ରାଙ୍କ ଥିଲା ନାଇଁ ପ୍ରାଙ୍କ କରିବ ମାନେ କଣ ଏମିତି ପ୍ରାଙ୍କ କରିବ ନା ଆଉ ପ୍ରାଙ୍କ କେମିତି କରନ୍ତି তুমি আমাকে হঠাৎ করে পড়াইলো মুখ খুঁজে খুঁজে পাইলাম পড়ি তুমি আসি মদ পিউছ আরে মদ পিউଥିଲି আরে এটা মদ নয় সব ঠান্ডা পিউଥିଲି পাগল না কো তেরো তো ঠান্ডা নদীলে তুমি বোতল তো কেমনি চওদা কই দাও জমতে পাতি শুনি শোনা না তেরে প্ল্যান হচ্ছিল সবরে প্রাঙ্ক করছিলি দেখুন কেমন লাগে তুমি মনে কইলো নি তুই তো প্রাঙ্ক করছিলি বা এই এই প্রাঙ্ক না সরি গো মনে হ্যাঁ সরি নেজে মিলে বলো সরি 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 দেখো মজা লাগে আমি প্রাণ করতেলে আরে কি বাজলে দাও বলি যে বহুত দিনে भी মদ পিয়ে না সে আজ মদ পি লাগে মিদি খুঁজি খুঁজি একলা কোড়ে খুঁজি খুঁজি আমি পাইলা একলা ঘরে তার কভার দেখি তার বসি পিউজি ঠান্ডা বলি তো মদ পিউজি কড়া ঠান্ডা আমি জানি এত বড় সেটা দেখলাম ঠান্ডা পিউজি মত বুঝে মদ পিউজি আর তো গাইস কথা কয় না মোবাইল ঠান্ডা নিয়ে আসলো মানে মেসেজটা আসলে যে ভাই মিকি ভাই সହିତ মানে মদর প্রাঙ্ক কর মদ পেলা আমরা প্রাঙ্ক করছি যারা কান্দি কোন বড় ভয় মত মারি ବି ଛାଡି ମତେ ତୁ ମତେ ଏତେ ଜଣ ମାରି ମତେ বললই ଗାଇସ୍ ଲାଷ୍ଟ ମତେ ଲାଷ୍ଟ ଗାଇ ଝାଡ ମାରା ଗାଇ ଲାଷ୍ଟ ତ ଲାଷ୍ଟ ମତେ ଏଇଟା ଛୁଆ ଏ ଛୁଆ ମତେ ଝାଡ ମାଇଲା ଭାଇ ଗାଇସ୍ ଖତେ ହୋଇ ଦେଖ ଖତେ ହୋଇ মতে মারি মারি কোন দেখো গাইস তুই ঠান্ডা পিয়ে মত আনি দিয়ে তো না গাইস জিতিনা ক্যামেরা লগে তথ্য জানি পারা যে মু প্রাঙ্ক করছি বলে প্রাঙ্ক থিলা রে গাইস মামা রাগিছি মামার বাবা জিনিস আছে রেডি করে রক্ত মামা পাইবে হাই না তুই রাগ না হাই তো মনে আছি নেই দে পি দে সে কথা ঝুলা তুই না বুঝেছো যা পেশা থা কেমন লাগুছে ଭଲ ହେଇଛି ତ ଗାଇସ୍ ପ୍ରାଙ୍କଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ରହିଲି ଆଉ ଯୋଉ କମେଣ୍ଟଟା କର ମାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାଙ୍କ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଯଦି ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।